para pemirsa dan pendengar Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Haku TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di program acara Tahsin, belajar mengaji dari dasar, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan insya Allah akan disimak dan dikoreksi oleh Ustadz Rafael Hamim Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini di frekuensi 107.7 FM, siaran Radio Muslim Jogja di wilayah Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dan sekitarnya, serta para pemirsa di channel YouTube kami, di Radio Muslim Jogja, dan kaum muslimin yang sudah bergabung di Zoom Meeting Room. Insya Allah akan kita mulai kembali program tahsin kita, dan mari kita persiapkan mushaf Al-Quran kita, dan mungkin juga pensil atau alat tulis untuk mencatat faedah dan ilmu, serta koreksi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz bagi kaum muslimin yang mempraktikkan bacaannya malam hari ini. Insya Allah kita akan mulai di surat Qaf. Kita lanjutkan surat Qaf. Silakan bisa dibuka Al-Qurannya para pemirsa sekalian. Kita akan mulai dari ayat 36. Surat Qaf mulai dari ayat 36. Baik, Alhamdulillah kita telah bersama Ustadz Rafael Hamim di Zoom Meeting Room. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas waktunya kembali membersamai kami. Apa kabar Ustaz? Nah, alhamdulillah baik Mas Didin. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Semoga para pendengar kaum muslimin yang sedang menyimak siaran ini juga dalam keadaan baik dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin sekalian, mari kita mulai saja program tahsin kita, praktik bacaan kita. Dan silakan bisa dipersiapkan mushafnya. Bagi yang nanti belum dapat giliran, silakan bisa disimak ya. Dan diperhatikan yang Ustadz koreksi dari kesalahan-kesalahan yang mungkin dibaca oleh saudara-saudara kita yang praktik. Silakan bisa diperhatikan dan semoga kita tidak terjatuh di kesalahan yang sama atau berusaha lebih baik agar bacaan kita lebih betul atau lebih baik. Kita akan persilakan yang sudah join di Zoom Meeting Room dan raise hand. Bagi kaum muslimin atau peserta lain yang juga mendengarkan melalui platform lain, silakan bisa bergabung di Zoom Meeting Room untuk mengikuti praktik bacaan atau bisa menyimak juga melalui Zoom Meeting Room. Silakan bisa dimulai. Surat Qaf ayat 36. Ummu Nurul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batasya. Ulangi untuk empatnya. Qablahum jangan masuk kalam. Qablah pisahkan. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batasya. Nah, Min qarnin hum asyaddu minhum batasyan fanaqabu fil bilad. Hal min mahir. ulangi dari fanaqabu fil biladi hal min mahir. Nah, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa sahid. ulangi lagi. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw liman kana lahu
qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub fasbir ala ma Tipis lagi roknya. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbara sukun. Fasabbih. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Huruf haknya pendek. Fasabbihu wa adba. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Ulangi. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Nah, baik. Cukup. Barakallah fiik. Wafik barakallah Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Juwaria, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf dzalnya dibaca lagi. A'udzu zu. A'udzu billahi wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Ongnya maka niung tebalkan maka niung ko. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Yauma yasma'una sayhata bil haqq. Zalika yaumul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa yumiitu. Nuhyi yaknya dua harokat. Inna nahnu nuhyi. Inna nahnu nuhyi wa numiitu. Astagfirullah. Inna nahnu nuhyi wa numiitu wa ilainal masir. Nasib. Inna nahnu nuhyi wa numiitu wa ilainal masir. Yauma tashaqqaqu astagfirullah. Yauma tashaqqaqu Masuk ke lam. Yauma tashaqqaqul ardu anhum siro'ah. Zalika hasrun alaina yasir. Alaina dua harokat nun. Yauma tashaqqaqul ardu anhum siro'ah. Anhum wa siro'a. Yauma tashaqqaqul ardu anhum siro'ah. Yauma
yauma tasyaqqaqul ardu anhum siro'a Salika hasrun alaina yasir Nahnu a'lamu bima yakuluna wa ma anta alaihim bijabbar Ulangi, wama mimnya 4. wa ma anta alaihim bijabbar Alaihim bijabba. Tahan gunanya. Nahnu a'lamu bima yakuluna wa ma anta alaihim bijabbar Fasakir bi Qur'ani Fasakir bil Qur'ani may yakhafu wa inid astagfirullah Fasakir bil Qur'ani may yakhafu wa id Lagi. Fasakir bil Qur'ani may yakhafu wa id Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan bisa dimulai surat baru, Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Mas Didin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzariyati zarwa. Alurkan zarwa. Fazzariyati zarwa. Falhamilati biqra. Faljariyati yusra. Falmuqassimati amra. Innama yu'aduna lasadiq. Ulangi. Innama yu'aduna Pakai tu'aduna. Oh, nah, Pak Ustadz. Innama tu'aduna lasadiq. Wa innad dina lawaqi. Ulangi. Wa innad dina lawaqi. Was-samaa'i zatil hurub. Salah. Was-samaa'i zatil hubuk. Lagi. Kaf. Buk. Was-samaa'i zatil hubuk. Ulangi. Hubuk. Was-samaa'i zatil hubuk. Innakum lafi qawlim mahtalif. Astagfirullahaladzim. Innakum lafi qawlim mukhtalif. Yu'faku anhu ma'ufik. Man. Nah, Pak Ustadz. Yu'faku anhu man ufik. Kutilal khorosumun. Horro. Oh, nah, Pak Ustadz. Kutilal khorosun. Horrosun. Nah, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kutilal khorosun. Ulangi. Kutilal khorosun. Alladzina hum fi ghamratin. Mimnya jelas. Alladzina hum. Alladzina hum fi ghamratin sahun.
sahu Astagfirullahaladzim. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Zuqu fitnatakum. taknya fit Nah, Pak Ustadz. Zuqu fitnatakum. Hazal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. ulangi Hazal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Naam, barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Syukran Pak Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz. Sehat Naam. selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ulangi. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Gunnahnya tiwa. Oh iya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ain pendek wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. 6. Akifina ma atahum rabbuhum innahum kanu qablata innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal Qalilan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul wa fi amwalihim haqqul wa fi amwalihim haqqul lisa'ili lissa wa fi amwalihim haqqul lissa Asjid lissa'i. wa fi amwalihim haqqul lissa'ili wal mahrum. Ulangi. Wa fi amwalihim haqqul wa fi amwalihim haqqul lissa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma rizqukum. Wa fis samaa'i
wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Nah, baik. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Aisyah, dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Ulangi. Wa fi anfusikum wa fil ardi ayatul lil mukinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Padulkan baknya Wa tubsiru. fis samai rizqukum wa fis samai wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Assalamualaikum Pak Ustaz. Suaranya terputus-putus di sini, Ibu. Jaringannya bisa dipastikan lagi. Nah, Pak Ustaz. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa waro bis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum astagfirullah, salah Pak Ustaz. Mislama annakum tantikum. Ulang dari mana Pak Ustaz? Ulangi dari awal. Wawaro bisamai wal ardi innahu lahaqqu mislama annakum tantikum. Ulangi dari innahu lahaqqum. Innahu lahaqqum mislama annakum tantikum. Nah, cukup. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan Bapak Anto dan Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin.
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Ulangi. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة. Ulangi. فأوجس منهم خيفة. Khifah. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بعلام عليم. Ulangi. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فسكت. فأقبلت امرأته في سرة Ulangi. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ulangi lagi. إنه هو الحكيم العليم. 6. Allah. Wafika barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, iya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fama khutbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Ulangi. Linursila alaihim hijaratan min tin. Ikhfa'nya lebih tebal. Mio. Linursila alaihim hijaratan min tin. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghairu baitim minal muslimin. Wa tarakna fiha ayatan lillazina yakhafun. Boleh wakaf situ, Ustaz? Nah. Dari lillazina boleh, Ustaz? Iya.
lilladzina yakhafunal azabal alim. Ulang Ustaz. Lilladzina yakhafunal azabal alim. Nah, cukup. Barakallah. Wafiq barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Abu Faiz dan Umu Faiz, dan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat 39 Ustaz. Ya, 38 ya. Nah, 38. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Ra'nya dituliskan fil ya'u. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fa'akhadnahu wa junuduhu فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Astagfirullah. وما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Ulangi. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Untuk off kasrah, jangan terlalu tebal. Nah, Ustaz. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Langsung. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا من tebal ikhfa. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Ulangi. منتصرين. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Nah, baik Bu. Barakallah fiik. Barakallah Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين Ulangi. Dari إني ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Benar. Baik. وفيك بارك الله جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Ulangi. Atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Fatawalla anhum fama anta bimalum wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ulangi lagi. Wa dzakir fa inna dzikra Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Roknya dzikro 2 harokat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, cukup. Barakallah. Afiqat barakallah, jazakallah khair Ustaz. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan Ibu Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat berapa lagi, Ustaz? 59. 59. Ya. Mohon bimbingannya ya, Ustaz. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ulangi lagi. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوم. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. Berarti tipiskan. Mukadzi. فويل يومئذ للمكذبين. Nah, cukup. Barakallah. Wafika barakallah. Terima kasih bimbingan dan ilmunya ya Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sukiyo, silakan. Bapak Sukiyo. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina hum fi qawsin yal'abun. Qawdi.
Alladzina hum fi qawsil khawf. Alladzina hum fi qawsil abun. Lagi. Alladzina hum fi qawsil Ada titiknya. Alladzina hum fi qawdi yal'abun. Yauma yuda'una ila nari jahannam. Yauma yuda'una ila nari jahannamu da'an. Jahannama fathah. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'an. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'an. Hadihin narul lati kuntum biha tuhadzibun. Ulangi. Hadihin narul lati kuntum biha tuhadzibun. Afasi'run hadza am antum la tubsirun. Tanya pantulkan tubsiru. Afasi'run hadza antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbirun. Tidak ada nunnya. Tasbiru. Islauha fasbiru aw la tasbiru. Sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nah, cukup. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umu Anissa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bimbingannya Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaki'ina ala sururin masfufah wazawwajnahum bihurin 'ain. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyat walladzina amanu
wattaba'tum dzurriyyatahum wattaba'at wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim syai' kullum bima kasabat rahin ulangi kullum bima kasaba rahin wa amdatnahum dade Abdul Gandel wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun ulangi wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Nah, baik, cukup. Barakallahu fiik. Assalamualaikum barakallahu wa jazakumullah khairan ilman Ustaz. Waalaikumsalam khairin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Ummu Abdillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat 23. Utakina nih ya. Yatanaza'una. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatanaya'un. Za ini jelas. Kurang yatanaya'una fiha ka'san la lahum fiha bala ta'sim fayatufu alaihim wilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Ulangi. Fayatufu alaihim wilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Wa aqbala maknun. Fayatufu alaihim wilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ulangi. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Yes. Fikum barakallahu saya khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terakhir Ibu Ellen, silakan. Maaf, Mas.
Ibu Ellen silakan. Ya, Ustaz, tapi ini salah apa namanya? Udah, Ustaz? Salah kedua. Nggak bisa udah kayaknya. Udah dengar, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya gini, Mas? Salah belum? Ma, gimana ini, Mas? Ya sudah terdengar Ibu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada lagi, Mas? Ini dulu. Halo? Salah Ya, lagi, Ustaz. silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ibu, langsung dibaca. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, Ustaz. Halaman berapa, Ustaz? Itu ayat berapa, Ustaz? 27, Ustaz. 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu huwal barrur rahim. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Am yakuluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Ulangi lagi untuk off-nya, jangan hams. Ya, Ustaz. Am yakuluna sya'irun natarabbasu bihi raibal. Apa, Ustaz? Natarabbasu bihi, pendekkan shad. Ya, Ustaz. Am yakuluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Ulangi. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minat tarabbisin. Nah, baik, barakallah. Wafik barakallah, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Alhamdulillah masih bisa juga baca, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ustaz, kita telah mendengarkan praktik dari kaum muslimin yang sudah bergabung di Zoom meeting room. Mohon diberikan evaluasi Ustaz secara umum dan untuk akhir perjumpaan kita malam ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Muslim Jogja dan juga pemirsa Niaga TV yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita kembali belajar berlatih membaca Al-Qur'an, dan harapannya dengan kita terus berlatih kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, terutama kita yang masih jarang membaca Al-Quran, semoga semakin rutin membaca Al-Quran. Dan untuk kita semuanya
bagi kaum muslimin dan muslimah. Kita juga bisa melihat saudara-saudara kita di Sumatera, di sana di Aceh dan juga di sekitarnya ada musibah yang sedang mereka hadapi. Bagi kita kaum muslimin dan muslimah yang bisa meluangkan harta, bisa mengirimkan donasi maupun baju-baju bekas untuk mereka, dan ini harapannya bisa meringankan beban-beban yang ada pada pikiran dan juga kehidupan mereka. Dan teruntuk bagi kita yang belum memiliki kesempatan ini, maka bisa mendoakan dengan doa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, melapangkan hati mereka untuk bisa menerima takdir ini, dan juga bagi mereka kaum muslimin yang sedang tertimpa oleh musibah, yang mana kita ketahui ketika datang musibah, seorang muslim yang baik adalah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga nasihat untuk kaum muslimin yang ada di sana yang terdampak dengan musibah tersebut, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar pahala dengan pahala yang luar biasa, yang mana orang yang bersabar adalah ajrahum bi ghairi hisab, pahala yang tidak terhitung. Dan jangan sampai kita dan jangan sampai mereka membiarkan musibah yang terjadi ini meruntuhkan iman dan merobek takdir yang ada di dada mereka. Semoga mereka bisa menahan diri dari ratapan yang berlebih, keluh kesah yang berlebih, dan persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mereka bisa menerima takdir ini, yang mana ketika bisa menerima, harapannya mereka tergolong pada orang-orang yang bersabar. Dan semoga juga dengan adanya musibah ini, ketika sebelum ada musibah masih malas-malasan misalnya, maka semoga dengan adanya ini menjadi cambuk untuk bisa bangkit, untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa terus menjadikan kehidupan hari-hari tersebut menjadi hari-hari yang penuh dengan arti, yang mana kita tidak diciptakan kecuali dengan tujuan yang utama dan jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa kita usahakan, maka berusahalah sebaik mungkin untuk diri kita maupun bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, bagi kaum muslimin yang ada di sana, dan bagi kaum muslimin yang melihat postingan ataupun video ini, semoga bisa tergerak hatinya untuk membantu mereka, minimal mendoakan untuk kebaikan bagi mereka semuanya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan semua urusan kita dan memudahkan kita untuk bisa wafat dalam kondisi yang terbaik, kondisi yang husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Hamim atas faedah, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan malam hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz dan keluarga. Kami juga mendoakan semoga Allah berikan penjagaan dan limpahan keberkahan untuk kaum muslimin, para pemirsa Radio Muslim Jogja, TV, dan Haku TV dimanapun berada. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan kemudahan dalam setiap kebaikan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami ucapkan juga kepada kaum muslimin yang telah mengikuti program acara kita malam hari ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kami informasikan bagi yang mungkin belum tahu, program tahsin ini insya Allah rutin setiap hari Kamis dan Ahad malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja 107.7 untuk wilayah Kasihan Bantul, Yogyakarta dan sekitarnya, serta di Niaga TV dan Haku TV. Jazakumullah khairan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muslim Yogyakarta. Pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad